ভেনেজুয়েলার ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প দক্ষিণ আমেরিকা দেশ ভেনেজুয়েলার প্রকৃতির তাণ্ডব 10,000 ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ପଛକୁ ପଛ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକାରେ ଥରି ଉଠିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜଧାନୀ କାରକାସ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାବାଡ଼ି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗତ ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଭେନେଜୁଏଲାର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆମେରିକାର ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ କ୍ୟାରିବିଆନ୍ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୋରେନ୍ ସହର ନିକଟରେ ଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ପ୍ରଥମେ 7.2 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ଗଭୀରତା ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ 13 କିଲୋମିଟର ରହିଥିଲା ଏହାର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଉ ଏକ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ 7.5 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା ଏହାର ଗଭୀରତା 10 କିଲୋମିଟର ଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଜଧାନୀ କାରକାସର ଅଲ୍ଟାମିରା ଏବଂ ଲୋସ୍ ପାଲେସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡେସ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ବହୁତଳ ପ୍ରାସାଦ ଏବଂ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି କାରକାସର ମୁଖ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡେଲ୍ସି ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିପଦସଂକୁଳ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ଭୂମିକମ୍ପ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ଛୁଟି ଦିନ ଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଘରେ ଥିଲେ ତେଣୁ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକେ ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଭଙ୍ଗା ଅଟ୍ଟାଳିକା ତଳୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ କଲମ୍ବିଆ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ए संपर्क में अधिक आलोचना करने भूतत्वविद डॉक्टर देवानंद बेउरा रही आपन आलोचना को बहुत स्वागत करी आम दृश्य देखुचे जे केते भयंकर स्थिति भेनेजुएला किंतु किभली देखुचंती लगातार गोटे मिनिट भितर दुईटी शक्तिशाली भूमिकंप नॉर्मली भेनेजुएला रे एमती हिस्टोरिकली देखा जायनी एते बड़ भूमिकंप हबार कारण भेनेजुएला टा हमर जो रिंग ऑफ फायर बाहर आउटस्कट तेणु एठी नॉर्मली एते बड़ भूमिकंप हिस्टोरिकली आम जहाँ देखुचे हिस्टोरिकली हो नाला किंतु तांकर जो लोकल टाइम जो अच्छी 6:18 जो दीटा बड़ बड़ शॉट है दीटा बहुत बड़ बड़ शॉट माने भूमिकंप होती गोटे 7.2 प्रथम तापर 7.5 सेकेंड है गोटे अराउंड 40 सेकेंड पर तेणु यहाँ बहुत बड़ रिसर्च स्केल जो एतिकी मैग्निट्यूड गोटे बड़ धरणर भूमिकंप सेटार भूमिकंप बहुत मृताहत होती कारण यहाँ जो भेनेजुएलार यही जो पर्सन रे काराकास रे सेटा गोटे एक्टिव फॉल्ट जोन रे सिचुएटेड तारी ऊपर केवल 80% ऑफ द भेनेजुएलान पॉपुलेशन लिव्स तेणु जेहेतु एटा हाईली पॉपुलेटेड एरिया तेणु क्षयक्षति बहुत अधिका होती जोटा बर्तमान इंटरनेशनल न्यूज चैनल प्रेडिक्ट कर प्रेडिक्शन करहबनी कारण ए सब गुड़ाक क्षयक्षति हठात आसे ना तथापि से पाखापाखि 10,000 रु 1 लाख पर्यंत गोटे प्रेडिक्शन करुँचे काजुआलिटी तेणु यह एक बहुत बड़ धरण क्षयक्षति भूकंप जनित भेनेजुएला तबे किभली देखुं जमती आम पूर्व विशेषज्ञ सहित आलोचना करते आफ्टर शॉक आहरी भयंकर क्षति हो पारे बहुत बहुत धन्यवाद आपन समय डॉक्टर देवानंद बेउरा रही भूतत्वविद अधिक आलोचना करते terremoto en La Guaira. Toda la avenida del ejército destruida, farmacias destruidas.